sample to all. Tari migi bike quality solve. Bike quality. Chase it easy. Side na bhi duba. Nokale chase it easy. Chopper here. Okay, chase it easy soil. The tire and the wheel size is 130/30/80. Ralco between bin Ralco. The 190/19. And here Ralco bin. Such a good try with Nana coinha, malo. 이 바이크기 진짜 소미디. 아니 콜로 보다면 딱 많이 하시면은 이 바이크 아니디 뭐라고 그래야 돼? 이거 진심이 들려 돼. changing the tire. 이 타이어 통이면 나온다. 안에 쪽으로 Shenga ya min du sim ka ta bura de na me di tenchana do na let me te do zoom siga chidi do che do zoom che end gi tup tup che gi den lu ga chi ya bet sub me sim ka dum di em is up the gi dang su get a gen ji ga boom che lu